kat sini, okay, most of you are trying to complete the first slide. Okay, tak apa, don't worry, kita buat sama-sama. So, kita tengok dulu apa maklumat yang ada daripada soalan. Okay, soalan dia kata ada tall white flowers dengan short purple flowers. Okay. Tall white flowers dengan short purple flowers. Lepas tu untuk alil, untuk alil dia dah bagi dekat situ huruf yang kita kena gunalah. Capital T for tall, small t for short, capital B for purple, small b for white. Okay, so itu maklumat yang kita ada. Kita tahu alil apa kita nak guna, huruf apa untuk represent alil dan apakah phenotype yang kita nak gunalah. So, untuk phenotype tu adalah adjective yang kita guna untuk describe the organism. Tall, short, white, purple, kerinting, lurus, brown, blue dan sebagainya. So, itu adalah phenotype. Okay, kalau huruf-huruf tu, capital, small letters apa semua tu, itu semua adalah genotype. That is the main difference ya. Okay. So, okay ya, saya tunjuk satu sampel jawapan kat sini. So, untuk parent phenotype, okay, kita nampak dekat situ, the parent genotype dekat situ ialah capital T, small b and small b. Okay. Capital T, sebab ada capital T, tak kisahlah partner dia small t ke atau capital T ke, kalau bermula dengan capital T, phenotype dia confirm dominant. So, untuk plant 1, the plant is tall. However, when we look at the genotype, the second pair of genotype, small b dengan small b. Kita tengok pada sebelah kiri, small b represents white flowers. Very good. So, bila dua-dua small b, dua-dua adalah recessive, maka phenotype dia adalah phenotype yang recessive lah. That is why apa yang Nur Idina tulis kat sini, tall, white flowers, betul. Okay. Kemudian short, purple flowers, betul. Okay, tak ada masalah. Kemudian kalau kita tengok gamet, yes, dia akan dapat satu daripada pasangan T, satu huruf daripada pasangan B. Sebab itulah yang Idina tulis capital T dengan small b ni betul. Kemudian untuk plant 2, the gamete produce dapat satu daripada pasangan T, iaitu dia dapat small t, dapat satu dari pasangan capital B, dapatlah capital B. So, yang Idina tulis ni tepat ya, bagus. Dan kita dapati F1 generation dia ialah heterozygous for both height of plants, heterozygous untuk tall dan heterozygous untuk purple flowers. So, kita dapati the phenotype for all plants in F1 generation is tall with purple flowers. Tepat sekali ya yang Nur Idina tulis ni. Okey, yang Adriana tulis pun tepat, betul. Azra pun betul. Okey, Alia betul. Okey, Alisa almost there. Okey, Nurin Nadia pun betul. Okey, Is tinggal nak tulis dekat atas tu saja kan phenotype dia apa. Let's go up. Okey, Aina almost there. Aina tinggal nak tulis phenotype untuk F1 saja. Good job. Okey. Okay, good effort everyone. Thank you. So, ini cara apa? Cara nak determine cara nak penuh apa? Melengkapkan schematic diagram for dihybrid inheritance ya. Okay, ini baru dari induk untuk produce F1 generation. Okay, sekarang ni F1 generation ni dia nak
fertilize with each other to produce F2 generation pula. So, jom kita tengok the next question ya. Semua dah settle kan? Alright. Jom kita tengok the next question. So, from the F1 generation, kita dapati F1 generation produce 4 different types of gamete. F1 generation ada gamete dia ada yang capital T dengan capital B, ada yang capital T dengan small b, ada yang small t dengan capital B, dan ada juga gamete dia small t and small b. So, can you state what is the probability for F2 generation phenotype dia adalah tall and white flower? Berapa probability dia? Kamu boleh bagi dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk percentage pun boleh. What is the probability for F2 generation to become tall and purple? Okay, ya. So saya buat draw kat sini sebab kamu boleh conteng untuk in case kalau kamu nak kira satu persatu. Saya pun akan tunjukkan ni kalau saya kira macam mana lah. Kejap ya. Sebab memang kena kamu kena conteng kat situ bila kamu kira kan. Misalnya the first result tu itu dah dalam kategori mana. Okay, cuba figure out dulu macam mana nak categorizekan. Cikgu, Ya. capital B tadi purple Capital B purple, yes. Betul. Okay. Capital B purple. Okay. Capital T tall bagus. Dia dah buat dah sistem penandaan tu. Hebat. Good thinking. Good thinking. Siapa ni? Adriana. Okay, good. Bagus. Memang kena tanda. Oh, very good. Very good. Okay, dah ada probability kat situ. Very good. Boleh kira ya. Probability dia what number out of 16 sebab ada 16 outcome. Okay. Almost there. Kalau kita nak tengok dominant, kita tengok huruf depan saja ya. Kalau huruf depan capital T, settle. Almost there. Okay, kejap. Saya tukar ni kepada student pace sebab ada orang yang dia dah dapat probability dia berapa. So, you can move on to the next slide if you want. Okay, saya dah tukar kepada student pace ya. Okay. Sekarang ni sekarang yang saya tengah tunjuk ni dekat slide 2. Okay, you can move on to slide 3. Kalau sorry terpergi ke belakang pula ya. Okay, sekarang yang kita tengah kira-kira ni dekat slide 2. Siapa yang dah dapat probability dia berapa, boleh pergi ke slide 3. Tak kisah, tulislah kat mana-mana. Saya boleh nampak lah.
Okay, if you want to write in percentage pun boleh ya. Atau dalam perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah. Okay, if you have completed this, you can move on to slide number 3. Okay, saya faham. I think majority of you in slide number 1. Okay, slide number 1 yang tadi, yang kita tulis phenotype tu, yang kita tengah kira sekarang, F2 generation dekat slide number 2. Okay. Okay, good job everyone. Memang tall white flower is probability dia 3 out of 16. Very good. Manakala tall and purple flower, the probability is 9 over 16. So it's either kita tulis 3 out of 16 atau 19%. 19% tu itu to the nearest decimal point lah. 19%. Number 2 tu 9 over 16 atau 56% atau 0.56. Alright, dia dah nampak dah kat situ macam mana nak kira, hebat. Okay, if you have completed this, kamu dah nampak macam mana boleh dapat 3/16 atau soalan 2 tu 9/16. Boleh move on to the third one. Okay, the third one pula, the third slide. Okay, kejap saya tengok third slide. Kat Google Meet ni saya ubah kepada third slide ya. Okay. So untuk third slide, kita nak phenotypic ratio pula. Okay, basically dia nak summary lah. Semua tu berapa. Oh, okay. Semua dah dekat slide 3 ya. Okay, saya bawa pergi slide 3 lah. Okay. Sebab semua dekat slide 3 dah. So, slide 3 dia ada dua soalan ya. Nombor 1 kena bulatkan. Nombor 2 kena bagi phenotypic ratio untuk short dengan purple flower. Saya takut Saya takut nampak macam discontinued pula soalan tu kan. So the first question dia tanya identify genotype yang short with purple flowers. Lepas tu soalan kedua, nyatakan dia punya phenotypic ratio. Once you have identified the genotype, you can state the phenotype ratio lah. So Cikgu, third row dengan third column tu macam ada typo je. Sekejap. Mari saya tengok. I mean third column je. Third column ya. Ke third row yang horizontal lah, horizontal. Third row. Sekejap, yang saya highlight ni, yang ni. Highlight warna. Oh, right. Kejap saya tengok. Sebab dia sama dengan yang atas dia. Ni. The first one tu silap. Sepatutnya T besar. Dia sepatutnya T besar. Yang B third besar, B one tu, kecil. yang third one yang kanan dia. I see. Ya. Tapi tak apa. Sebab dia ada typo. Tapi kejap ya. Saya tukar kepada student piece dulu. Sebab saya nak patah balik. Sekejap ya. Okay, sorry. What we are doing right now is in slide 3. Saya nak patah balik dekat soalan asal sekejap. Okay. Yes, memang ada typo. Tapi tak apa. Sekejap ya. Okay. So,
bila kita ada, kejap ya, saya nak tunjukkan satu shortcut sebenarnya. Bila kita ada F1 generation tu kan, kejap ya, saya tunjuk dekat saya punya. Bila F1 generation tu dua-dua heterozygous macam ni ya. Sekejap. Bila heterozygous dalam dihybrid inheritance, bila heterozygous fertilize dengan heterozygous, dia punya ratio sentiasa 9331. Okay, sorry for the typo, kejap ya. Sorry for the typo, saya pun baru perasan. Okay, tadi F1 generation, saya guna teks warna merah ya. Tadi F1 generation, dia punya genotype ialah T besar, T kecil, B besar, B kecil. So, I would like to emphasize here that whenever dalam the hybrid inheritance, bila heterozygous ni fertilize dengan heterozygous ni, dia tukarlah huruf apa pun. Kejap Bila heterozygous fertilize dengan heterozygous, tak kisahlah dia guna huruf apa pun, dia punya phenotypic ratio will always be, dia akan sentiasa 9, 3, 3, 1. Mesti punya phenotypic ratio dia mesti 9331. Kenapa 9331? Okey. Sebab 9 tu ialah apabila both dominant traits. Macam dalam kes ni 9 tall dan purple. Yang 3 ni, untuk 3 dengan 3 ni salah satu je yang dominant. For example, dia tall tapi kena tulis flower ya. Dia tall tapi dia white flower. Ataupun yang satu lagi dia punya genotype dia, phenotype dia adalah dia short tapi dia dominant untuk flower dia, iaitu purple flower. Yang satu ni apa? Satu ni bila dua-dua adalah recessive, trait yang recessive, iaitu short and white flower. So, ini adalah nak kata apa, shortcut macam mana nak figure out this kind of question. Sebab soalan macam ni sebenarnya saya ambil daripada paper 1. So bila paper 1, masalah dia ialah kita kena figure out banyak info tapi masa dia suntuk. Jadi kalau kita tahu principles macam ni, these are the shortcuts that we can use to identify lah what is the phenotypic ratio. For example dekat sini dia kata short dengan purple flowers. So short tu adalah trait yang recessive tapi purple tu trait yang dominant. So bila kita tengok kalau satu dominant, satu trait dominant, satu trait recessive, dia punya phenotypic ratio ialah 3. So apa nak kata ya, untuk dalam kes ini, kejap ya. Mana tadi? Okay. So dalam kes ini, the phenotypic ratio, okay. The phenotypic ratio is 9, 3, 3, 1, 1. 2, untuk kita tahu kejap ya, kenapa saya rasa soalan ni pun something wrong, kejap ya. State the phenotypic ratio of the F2 generation is 9331. Nyatakan nisbah anak dalam generasi 9331. Kenapa dia bagi jawapan 3 out of 16? Salah ni, salah. Sorry. So, dia punya nisbah fenotip ialah 9331. Nisbah fenotip. Kalau probability, barulah kita kata the probability to get short with purple flowers is 3/16.
Okey, kalau nisbah fenotip, kita kena bagi tahu nisbah untuk semua outcome. So semua 16 tu daripada semua 16 outcomes tu, we can identify that 9 out of 16 will become tall and tall and purple flower will tall with purple flowers. 3 out of 16 akan jadi short with purple flowers. 3 out of 16 jadi um, tall with white flowers. Tinggal satu saja yang short with white flowers. That is the shortcut lah cara kita nak figure out. Saya minta maaf, table ni rupanya ada masalah. I should have checked better. Nanti saya address the problem lain kali. Alright, so kita cuba lagi satu soalan. Okay, so we know that when we answered the questions previously, both of these diagrams shows atau describe Mendels Second Law. So, how do you describe Mendels Second Law using these two diagrams? Macam mana nak describe Mendels Second Law berdasarkan dua diagram ni? Dia ada kaitan dengan proses pembentukan gamet. It has we have to include the process gamete formation process. Sebab essentially dekat sini yang di-highlightkan dekat sini ialah ada gamet kat situ dalam bulatan, dan Punnett square pun kita buat Punnett square sebab apa? Sebab ada 4 different types of gamet kan. Okay. Okay, let's take a look. I agree with you. Kita start dengan during gamete formation atau during meiosis. Boleh, dua-dua pun boleh ya. Sebab meiosis tu memang matlamat dia nak buat gamet kan. Okay, so dua-dua boleh ya. During meiosis atau during gamete formation. Yes, very good. Each pair of allele separated atau sort into gametes independently. Boleh. Each allele will be separated ke atau combine randomly. Sekejap ya. Okay. Saya faham. Okay. Ada dua
dua level atau dua step kat situ sebenarnya. Semasa meiosis, setiap allele tu setiap allele pair tu akan berpisah dulu with each other. Misalnya macam apa uh, uh, the pair capital T dengan capital T, capital B dengan capital B misalnya. So T dengan T akan separate from each other first. Barulah dia akan randomly combine dengan B. Okay. So dia ada two step. During meiosis atau during the formation of gamete, each allele pair will be separated with each other from each other. Lepas tu barulah seperti mana kamu sebut, the alleles combine randomly with any allele from another pair of allele. Okay. So tapi tak apa, jangan risau. Point dia ada banyak. Markah dia berapa ya? Sekejap, saya lupa dah markah dia berapa. Markah dia 2. Tak apa. So basically what you have mentioned here dah cukup dapat 2 markah. Nombor 1, berlaku semasa gamete formation atau during meiosis. Number 2, each allele pair will be separated. Number 3, each allele will randomly combine with any allele from another pair of allele. Cukup, dah dapat dah. Dah ada 3 point kat situ. Okay. And then how to make it relevant to the diagram shown here, kita terus bagi example. For example, kita bagilah semua combination gamete yang ada. Ada capital T dengan capital B, ada capital T dengan small b, ada small t dengan small b misalnya. So itu yang menunjukkan kita bukan hafal tapi kita relate dengan apa yang ada pada diagram. Macam mana kita tahu allele tu bergabung secara random? Oh, sebab ada gamete yang genotype dia dua-dua capital T dengan capital B, dua-dua small t dengan small b, tapi ada juga yang hetero, small t dengan capital B atau capital T dengan small b. Tapi tak apa anak-anak, what you have stated here dah cukup dapat 2 marks. Tak ada masalah. Alright? Okay, hari ni terus update Nurin, tak ada masalah, teruskan. Teruskan Nurin, boleh-boleh. Boleh tulis, sambung. For example, tulis Nurin. Boleh-boleh. Hari ni kita nak teruskan dengan inheritance in humans. We will start with we will take a look back on karyotype. Masa kita belajar meiosis dulu, kita belajar karyotype juga. Tapi sekarang ni kita jumpa lagi karyotype tu ya. So, jom kita tengok karyotype. Dekat slide ni you can draw anywhere untuk buat catatan. Tak ada apa-apa soalan kat sini. So we have 46 chromosome where the chromosomes are arranged in pairs. Dan pasangan-pasangan ini kita panggil sebagai homologous chromosome pair. Dia homolog sebab they both carry the same type of information, the same type jenis, dia bawa karakteristik yang sama. Misalnya katalah pasangan pertama tu bawa maklumat warna mata. It can be different variation, warna mata brown atau warna mata biru, tapi the type of information carried by the chromosomes are the same. Sebab tu kita panggil dia homologous chromosome. So the chromosome pair are arranged based on their length and the type of genetic information that they carried. And then we can see that the chromosome form pairs from chromosome pair 1 sampailah chromosome pair 22. Semuanya sama panjang. However, the 23rd pair of our chromosome tidak semestinya sama panjang. So the 23rd pair is known as the sex chromosome pair where it determine gender. Okay, kalau panjang dia tak sama, so maksud dia kat situ X dengan Y lah. So it is a male karyotype. But if the karyotype shows that the
pair, 23rd pair tu dua-dua adalah X, so the karyotype belongs to a female human. So pair 1 until pair 22 are known as autosome chromosome that um, carries genetic information for characteristics of somatic cells and characteristics that does not determine gender lah atau secondary sexual characteristics. Okay. So kita dah kenal karyotip tu apa, sebab daripada karyotip tu kita boleh identify lah apa dekat mana jantina lelaki dan dekat mana jantina perempuan. So chromosomes are arranged in pairs based on a few features, karakteristik. Ada 3. Apa dia? Based on what? Okay, based on length, yes. Centromere location, good. And bending patterns, yes, very good. Okay, selain daripada length, kita cakap macam is cadangkan berdasarkan length, tapi berdasarkan size pun betul ya. Okay, so ada 3 karakteristik sama ada berdasarkan, bukan sama ada, berdasarkan ketiga-tiga karakteristiknya, dia bukan either or, based on these 3 characteristic which are their sizes atau length, centromere locations and also the bending pattern. So bending pattern tu jugalah yang digunakan untuk pelbagai ujian DNA lah, macam paternity test lah atau nak cari bila dikatakan nak cari DNA evidence, kena cari match. Katalah kita jumpa a strand of hair in the crime scene, kita nak compare dengan DNA siapa. So kita kena compare dengan DNA suspect. Bila bending pattern sama, okay, ini adalah most likely DNA daripada this suspect. Sama juga dengan paternity test lah. Okey, nanti kita tengok ya. Itu antara soalan famous berkaitan dengan inheritance lah. Bending pattern untuk paternity test dengan CSI punya kerja. Alright, thank you for your submissions. So, let's take a look at this diagram. This is basically a recall from a subtopic that we have discussed in meiosis. Towards the end of meiosis, ini adalah salah satu disorder yang dibincangkan lah. So, the diagram shows the effects of a disorder that changes the number of chromosomes. Can you explain the disorder? Okay, can you explain the disorder? You can name the disorder that you want to explain, tak ada masalah. Okay. Disorder tu disebabkan proses apa yang berlaku dekat situ kan? So, sebab dia kata changes number of chromosome. So, changes number of chromosome tu apa? Bilangan kromosom dia bertambah ke berkurang? That should be a part of your answer as well lah. Sebab soalan hanya sebut changes. Berubah. Dia tak bagi tahu berubah jadi apa kan? Kita boleh sebut kat situ lah. So, dia ada 2 direction you can use here to answer this question. Sama ada direction dia kamu nak cerita disorder yang kromosom bertambah atau disorder kromosom dia berkurang. Sebab dua-dua pun possible.
Okay, I can see here from your answer, ada yang start dengan kata the disorder known as disjunction, non-disjunction. Bila kamu sebut sampai takat non-disjunction saja, tak dapat markah sebab dalam diagram dia dah state kat situ non-disjunction. But you can further specify your answer by mentioning at what stage non-disjunction to occurs. For example, disorder known this disorder is caused by non-disjunction of chromosome during metaphase 1 ke, metaphase 1 pula, anaphase 1 ke atau anaphase 2 for example. Specify lagi lah. So baru boleh dapat markah sebab non-disjunction tu term tu sudah ada dalam diagram, so tak dapat dia. Okey. Kemudian dah ada itu satu. Lepas tu kita juga boleh terangkan lagi. Kita dah sebut non-disjunction of chromosome during anaphase 1. Kita boleh terangkan lagi, kita kata chromosome fail, homologous chromosome fail to separate. Kalau kamu sebut anaphase 1, occurs during anaphase 1, kita kena specify lah homologous chromosome fail to separate. Tapi kalau kamu sebut anaphase 2, yang fail to separate tu adalah kromosom kan? Lain ya? Lain. Okay. Oh, okey. Dia dah terus pergi ke gamit yang terhasil dia boleh, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Jom kita tengok apa ya? Bila kita dah bagi tahu homologous chromosome fail to separate during anaphase 1 or chromosome fail to separate during anaphase 2. Okay, itu dah poin kedua ya. Poin nombor 3 will form gamete with with 22 chromosome atau 24 chromosome. Okay, boleh. Sebab boleh diterima, tak ada masalah. Kalau kamu nak gunakan simbol yang ada pada diagram pun boleh ya. Tadi kita sebut homologous chromosome fail to separate during anaphase 1 atau chromosome fail to separate during anaphase 2. Kita boleh kata kesan dia ialah it will produce gamete with n plus 1 chromosome and n minus 1 chromosome. Is either kamu guna simbol n plus 1 atau n minus 1 atau kamu terus nyatakan number of chromosome pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kamu dah cerita kromosom yang terhasil tu sama ada gamete yang terhasil tu sama ada mempunyai 22 kromosom atau 24 kromosom. Kan dia sama ada kurang satu atau lebih satu kan? Okey, sama ada mempunyai 22 kromosom. The gamete has 22 chromosome or the gamete has 24 chromosome. So when the gamete fertilize with a normal gamete. Okay, sekarang ni kita fokus kepada salah satu. Kromosom gamete yang ada 22 kromosom tu, when the gamete with 22 chromosome fertilize with a normal chromosome, it will produce a zygote with 45 chromosome. Kan dah kurang satu
kromosom kat situ. Atau kamu mungkin nak cerita gamet yang lebih kromosom. When a gamete with 24 chromosome fertilize with a normal chromosome, it will produce a zygote that has 47 chromosome. Okay. Oh, dah cukup 4 dah tu. Dah cukup 4 markah dah tu. Okay. Kalau dia 47 chromosome, one example of disorder atau one example of disorder lah. Okay. One example of disorder over there for 47 chromosome is Down syndrome. Tapi kita tahulah bila kita belajar inheritance in human, tak semestinya kalau 47 tu Down syndrome ya. Dia depends juga extra chromosome tu dekat mana. Tapi sebagai contoh kita boleh bagi tahulah 47 chromosome, contoh disorder dia adalah Down syndrome. Manakala contoh penyakit with 45 chromosomes Turner syndrome. Tapi saya rasa yang kamu tulis ni lebih dah ni, boleh dapat 4 dah ni. Kejap saya check Setakat saya baca ni macam cukup dah. Okey, Alisa kena bagi tahu. Oh, sorry, betul. Sebab you mention there an extra copy. So satulah, betul? Satu. Okey, Alisa punya dapat 4. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, Izaman ni dapat full mark? Satu, dua, tiga. Boleh Nurin dapat 4? Sorry kalau terkejut. Terexcited pula. Okey, Aina 1, 2. Oh, almost there. Dan nak siap habiskan dulu Aina ayat terakhir tu. Okey, 1, 2. Alia tak cukup lagi lah, kena tambah lagi. Cuba tengok sampel yang saya bagi dekat Google Meet ya. Cuba tambah, Alia cuba tengok. Nak kena tambah lagi 1 saya rasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey Edina, boleh full mark? 1, 2, 3, 4. Okey, Adriana dapat full mark. Sekejap nanti saya patah balik pergi ke Aina ya. Aina dah siap Sekejap Oh, okey. Azra dia guna approach N+1. Boleh? Betul? Tak ada masalah? Good. 1, 2, 3. Okey, Aina Camilla punya jawapan cukup. Okey, Alia je tinggal nak tambah lagi 1 ayat ya. Okay, so like you mentioned in your answers, I think one of two of you sudah identify kalau ada extra chromosomes tu depends on the position of the extra chromosome. Kalau position yang extra chromosome tu dekat chromosome 21, yes, penyakit dia Down syndrome. Tapi kalau pada extra chromosomes tu pada sex chromosome number 23, dia dah jadi penyakit lain pula kan. Okay, nanti kita tengok. Okay, good.
Saya pergi ke next. Okay, kejap. Sekejap saya cuba memahamkan ayat Alia last kali. Okay, since Alia pada ayat second last tu, since Alia fokus kepada uh, extra copy of chromosome, so Alia fokus kepada cerita pasal extra copy of chromosome lah. So ayat yang last tu uh, when the gamete with one extra chromosome fertilize, sekejap. Saya hantarlah dekat feedback. Sorry. Saya hantar kat feedback. Nanti bila tak apa. It's okay. Saya hantar dekat feedback. Nanti sebab nanti bila dapat feedback tu nanti dia dia dalam keadaan tulis when the gamete with, sekejap ya. Zygote with 47 chromosomes. Example of syndrome is Down syndrome. Saya tulis banyak, tulis short form ya sebab nak cepat. Nanti kejap. Saya tulis juga dekat income messages. Alright. So let's take a look at this one. Okay, so tadi saya tengok some of you have already identified nama penyakit dia kan. So ada 3 karyotype kat sini. You have to name the syndrome and explain why you name the syndrome for karyotype A, nama syndrome dia apa, kenapa karyotype B nama syndrome dia itu, dan kenapa karyotype C nama syndrome dia ialah itu. So gambar ni menunjukkan 3 karyotype. Can you identify the different syndromes shown by karyotype A, B and C? Nama dia apa dan kenapa kamu kata nama karyotype A itu ialah sindrom ini? Kenapa nyatakan nama dan terangkan kenapa kamu bagi tahu nama dia ialah itu dan sebagainya lah. Okay, dia dah identify dah. Okay, the first one, yes, the first one is Down syndrome. Very good. Sebab one extra chromosome in pair number 21. Bagus. Okay.
Second one. Oh, another apa extra information dekat situ, kita juga boleh kata, kita dah sebut tadi dia Down syndrome kan, kita boleh kata it can be female or male. Untuk orang Down syndrome ni, dia boleh jadi male atau female. Itu extra information yang kita boleh letak kat situ lah. Okay, Genotype B is Klinefelter syndrome. Very good. Okay, sebab apa? Okay. Selain daripada total kromosom dia ada 47, at pair 23, extra X chromosome. Very good. Okay, the last one yang C tu hilang satu kromosom. Yes, sindrom dia sindrom Turner. Okay. Kenapa sindrom Turner? Yes, total number of chromosome dia 45, tapi tak cukup, kena bagi tahu lagi kenapa 45, because kurang satu kromosom. Cikgu, Ya. dalam textbook ni dia cakap 44 plus XO. Kalau X je tak boleh 44 plus X. Dia Sekejap Let me check sebab Y first. tu missing. Kan dia nak indicate Y tu missing. XO je. Dia nak tunjuk Y tu missing. Betul juga. Okay. Boleh. I agree with you. Boleh tulis XO sebab bila saya check pada a few research paper, dia memang indicate dia punya genotype dia XO sebab nak sebut the missing, nak indicate the missing sex chromosome tu. Boleh? Okay. So, okay. Untuk karyotype B and C, okay, kena mention dia punya gender lah. Okay, kena mention dia punya gender sebab it involve changes in the sex chromosome kan. Number of sex chromosome, sorry. So, if you are not sure nak tulis 44 tambah XO atau 44 tambah XO atau 44 tambah XXY, for example, kita boleh ubah suai cara kita explain tu dengan kata, kalau macam Klinefelter, kita kata ada 47 chromosomes and then one extra X chromosome at pair 23 pun cukup dah sebab markah dia 6, 2 untuk A, 2 untuk B, 2 untuk C. Tak ada masalah. But I agree with Is, memang kena tulis 44 plus XO lah to indicate that there is a missing sex chromosome on the 23rd pair. Boleh, tak ada masalah. Alright, tapi untuk both B and C, another extra information yang kita boleh mention ialah the gender, kan? The gender pun boleh bagi tahulah. The gender of B is male. The gender of C is female. So the same question dia boleh push sampai 9 marks sebenarnya. 8 to 9 marks boleh. Because of the many information that can be included for each type of for each karyotype. Okay, I give you one more minute. I think setakat saya baca ni, yes, boleh dapat 6 marks. 1, 2. Cuma okay, sikit lagi. Alia tinggal nak tulis yang C nak tulis Turner. Habiskan Alia, teruskan. Okay. So untuk C,
Karyotype C shows Turner syndrome. The total number of chromosome is 45 because there is less one sex chromosome on the 23rd pair. Tak kisahlah sex chromosome tu X atau Y kan? Tapi the gender for karyotype C is a female. Okay. Alright. Antara apa? Pelakon yang famous yang ada sindrom Turner ni, pelakon yang jadi Hattie dalam NCIS Los Angeles tu. Ya, saya, ya. Alia cakap wifi dia problem sekejap. Oh, ya ke? Oh, dia tulis kat Telegram ke? Saya tak perasan. Allah Akbar. Sorry. Saya. Okay. Okay, tak apa. Kita ada rekod. Hopefully nanti Alia boleh refer. Sikit lagi sebenarnya. Alia tinggal nak tulis pasal Turner syndrome je. Okay, let's take a look at ABO blood groups. Okay, so untuk ABO blood groups ni, bolehkah kamu tulis dulu dia punya genotype? Dia punya genotype tu slightly mencabar sikit nak tulis sebab dia ada superscript So dia ada superscript I, A dengan sama ada IA atau IB atau IO. So sambil-sambil kamu tulis tu saya terangkan kat sini kenapa kita kena belajar pewarisan darah, sebab dia menunjukkan satu lagi ciri alil yang unik iaitu codominant. Okay, sebelum ni kita belajar alil, it can be satu dominant, satu recessive. Tetapi dalam kes ini, the allele for A is dominant, is sama-sama dominant dengan allele for allele B. So allele A dengan B bila dia jumpa, dia bukan pilih salah satu trait untuk dizahirkan. Dia tak pilih darah A saja atau darah B saja, tapi jenis darah dia adalah darah AB because allele A dengan B adalah allele yang co-dominant. Allele O is recessive. Recessive allele. Nanti bila kamu belajar genetik at higher level, kamu akan jumpa juga allele yang co-recessive. For example, untuk orang yang mata dia sebelah hijau, sebelah biru. Itu adalah good example co-recessive lah. Okay, alright. Sudah ada kat sini. Oh, okay. Ada yang ada pen ya. Okay, tak apa. Boleh. Memang sesuai pun. Okay. Saya faham yang Alisa tulis ni. Good. Okay, so dia boleh jadi okay, cara Is tulis ni menarik. Okay, dia manipulate sizer. Okay, good idea. Okay, saya boleh tiru idea ni nanti bila ada kelas. Okay, almost there. Azra pun almost there. Okay. So, the genotype can be homozygous, which are A dengan A atau heterozygous, allele A dengan allele O. Tetapi untuk AB, dia hanya ada satu jenis genotype iaitu AB saja. Dia tak ada genotype ABO sebab kromosom exist in pair. Ada dua saja. So tak adalah sampai sampai ada kromosom yang ketiga pula kan nak bawa allele O tu. Okey, kemudian untuk darah O sebab dia adalah recessive trait, so it only exists when the genotype is homozygous recessive. Okay, very good. Okay, almost there. Sekejap ya. Saya rasa pasal production of antibody tu tak perlu nak sebut lagi sekali lah dekat sini sebab masa form 4 dah ada kan. Yang saya nak emphasize dekat sini ialah inheritance dia. So kejap ya, saya screenshot dulu. Lepas tu nanti boleh refer kat sini.
Okey, jom kita tengok macam mana, kejap, salah group. Nak hantar dekat Pak Aurora pula. Alright. Jom kita tengok, kejap ya, yang ni. Okey, ni tak ada apa. Kejap, yang ni. Kita terus tengok dia punya pewarisan ya. So, sekarang kamu dah tahu genotype dia apa, and based on what you have written, you understood what are the combination of genotype that is possible for blood type A, B, AB dengan O. So, can you determine the possible genotypes of the offspring when father is type A heterozygous and mother is type B heterozygous? Maklumat bila disebut heterozygous tu indicates genotype dia macam mana. Sama ada kamu nak pilih genotype yang AA atau AO misalnya. So sebab dia tulis kat situ heterozygous. Okay, determine the possible genotypes of the offspring when the father is type A heterozygous, mother is type B heterozygous. Tadi dah tulis heterozygous tu maknanya sama ada pula. Bila heterozygous tu maknanya dia combine lah dengan allele dominant dengan allele recessive combine lah. Sekejap ya. Alright. So sebab nak kata apa ya, sebab soalan ni dia tak ada markah, so tak kes, kalau ada markah kita akan buat schematic diagram lah. Tapi I really appreciate it if you write schematic diagram lah, so that I can understand the way you think. Tapi kalau kamu nak cari identify cepat-cepat pun tak apa Sebab sebelum ni saya ajar topik yang sama pada all boys group, saya ajar student ASIS. Diorang memang tak bother pun nak buat schematic diagram, semua nak cepat-cepat dapat siap. So I can understand lah if you also want to do the fast approach sebab tak ada markah kat tepi ni kan. Tapi soalan yang macam ni biasanya markah dia 4 to 5 marks because label kat tepi yang macam kamu tulis kat sekarang ni, dia punya label kat tepi, parent dia apa, phenotype dia apa, genotype dia apa, meiosis, gamete and fertilization tu, label kat tepi tu semua membawa dua markah. Lepas tu arrow ke bawah tu membawa at least 1 ke 2 markah dan dia punya hasil semua genotype tu adalah lagi 1 markah. So if you are drawing schematic diagram, saya akan bagi tahu kamu boleh dapat 5 marks atau tidak. It is a good practice lah untuk jawab structured question. Tapi kalau nak buat pengiraan cepat pun tak apa. Okay. And you are also welcome to do Punnett square. Nak buat Punnett square pun boleh. Tak ada masalah ya. Katalah dah sampai tahap macam ni. Kejap saya tunjuk satu. Katalah kamu dah sampai level senaraikan all the possible gametes kan. So untuk fertilization level tu kamu buat Punnett square boleh? Macam Adriana tulis kat sini kan. So okay, sampai level gamete tu Adriana, lepas tu nak buat Punnett square pun boleh. Tapi tak apa, teruskan buat cross, tak ada masalah, boleh je. Okey je. Okay, buat Punnett square pun boleh.
IB and IO. Okey. Jangan lupa bila tulis gamit, kita kena bulatkan gamit tu ya. All possible genotype ya. So nanti make sure dekat bawah tu ada satu sebaris tu kena label genotype dia apa. Alright. Let's see another example. Okay. Oh, okay. Good approach Nuri Nadia. Okay, saya nampak, saya faham approach yang Is cuba gunakan. Teruskan. Saya nampak different levels tu. Good. Okay, Aina. Very good Aina. Teruskan. Okay, lepas tinggal nak buat fertilization. Kalau Aina decide nak guna table, Punnett square pun boleh. Nak buat crisscross pun boleh. Ya saya. Kalau buat Punnett square tu, tepi dia IAIO, atas dia IBIO Ya, betul. Teruskan. Boleh sangat nak buat. Merah hitam, good combination of colour. Saya baru je email dekat PEDEC team semalam. Boleh tak buat PEDEC ni dalam dark mode? Sebab mata saya dah tak tahan dah. Sekarang ni saya punya app semua dark mode. Saya punya Google Chrome pun dark mode. Tapi bila dia buka PEDEC dia masih lagi putih ni. Macam sakit mata pula. Korang ni mata jenis mata elok ni okey lah kot ya. Alright. Okay, boleh. Punnett square boleh. Tak ada masalah. Boleh buat, boleh. Cikgu, Yes. kenapa kalau yang ni, kalau dua-dua heterozygous dia punya ratio 1:1:1:1. Kalau yang tadi dua-dua heterozygous dia punya ratio lain? Sekejap. Kamu compare dengan yang tall plant tadi tu ke? Tall purple, tall white tu. Oh, dua tu dia dah, cross, dihybrid Sebab itu dihybrid. Ni monohybrid. Kita tengok satu je kan. So kalau monohybrid dia untuk darah dia kalau monohybrid dia punya fix ratio dia kalau hetero fertilize dengan hetero ialah 3:1 phenotypic ratio dia. Tetapi untuk darah dia special sikit sebab A dengan B tu codominant. So kita tak boleh kata 3:1 lah. Dia tak boleh dapat 3:1 sebab bila A jumpa dengan B, phenotype dia AB. So tak boleh. Bila alil A jumpa alil B, phenotype dia AB. So dia tak akan dapat lah. Macam ni kan, hetero kahwin dengan hetero, boleh dapat lah 3:1. Satu tu ada iaitu darah O. Tapi sebab alil A dengan B tu codominant tak boleh lah. Alright, so genotype of child, genotype of offspring ada 4 probability kan. Kita ada alil A, genotype dia ialah AB atau BO, AO dan OO. Alright, thank you. Very good. Kejap ya, saya tengok orang lain punya pula. In terms of yang saya tengok kat sini yang Adriana dengan Azra punya bagus Adriana ya sampai phenotypic ratio pun dia buat. Okey. Markah dia sampai dekat genotype of child tu saja. Sebab dia soalan dia ialah tentukan kemungkinan genotype. Determine all the possible genotypes. So tak perlu buat sampai ratio lah. So 1, 2,
3, boleh dapat full mark ya. I think kalau full mark dia boleh jadi 4 to 5 marks. Asalnya dekat sini sebab tak sampai ratio mungkin 4 marks je lah kot. So dua-dua sampel yang saya tengok kat sini dapat ya. Okay, kejap saya tengok orang lain punya pula. Okay, Alia pun dapat 4 marks. Nurin Nadia pun guna Punnett square. Okay, dekat Punnett square tu Nurin, Nurin tulis kat situ fertilization. Good. Terus. Betul. Teruskan. Okay. Okay. Is punya pun saya faham. Boleh. Cuma untuk anak jangan circle ya. Kita circle dekat gamit saja. Sama juga dengan Alisa. Genotype of child jangan circle ya. Bukan kamu lah. Sorry. Anak saya dia perasan dia ingatkan saya panggil dia. Sebab nama dia Alisa juga. Okay. Okay. Go away. Alright. Untuk Aina. Okay, cukup. Betul. Dapat 4 marks. Idina. Okay. Tinggal nak label dekat kiri tu je Idina. Genotype of offspring. Okay. Bagus. Hebat semuanya. Okay. Ada simpan cita-cita nak jadi apa? Geneticist ke? You are off to a good start ni. Alright, jom kita cuba. Kejap ya. I think there is ada satu lagi question kat sini. Sorry. Ni, this one. Okay ya. Satu lagi soalan aplikasi. Okay, Mrs. Clean is type A and Mr. Clean is type O. They have 3 children, Matt, Mark and Luke. Matt is type O, Mark is type A and Luke is type AB. So antara semua anak-anak dia, which of the children is most likely an adopted child? Can you explain your answer? Okay. Antara berapa anak dia tadi? 1, 2, 3. 3 anak dia. Mana satu? Alright. Okay. Siapa yang anak angkat? Okay. Semua dah dapat agak dengan cepat sekali ya. Look ya. Alright. Because? Kalau kamu tengok soalan macam pewarisan ni dekat GCSE pun atau A-level punya sample question memang menarik lah sebab soalan dia pasal nak tentukan bapa kepada baby tu siapa lah kan. So soalan-soalan macam tu tak adalah keluar dekat negara kita ya sebab kita morality tu perlulah digambarkan dalam soalan kita juga. Tapi yalah situasi-situasi yang diberikan tu menarik lah. So ini adalah soalan paling mild yang saya jumpa. Yang mana satu most likely adopted child. Alright. Good. Sebab Luke tu darah dia darah AB. Okay. So sepatutnya Luke tu darah AB sebab A dapat dari satu parent, B dapat dari lagi satu parent. Tapi Mr. and Mrs. Clean hanya ada alil jenis A dan jenis O. Okay, both Mr. and Mrs. Clean only have two different types of allele which are A and O. None of the parents have allele B. Tapi dekat Luke ada allele B. Okay, so the answer is Luke because neither parent has allele B atau the parents can only produce gamete with allele A or O. Alright. Kan?
Sebab apa look tu dapat AB tu, A tu mesti dari satu parent, B tu dari satu parent. Okey lah, A tu dia dapat dari, most likely dia dapat dari Mrs. Clean. Tapi Mr. Clean hanya boleh bagi O saja. So, bukan. Alright. Jom kita cuba lagi satu soalan berkaitan dengan darah juga, iaitu rhesus factor. I give you one minute. Okay. Oh, dah habis. Semua orang dah habis update. Okay, tak apa. Sorry. Okay, kita teruskan. Sorry. Okay, thank you so much. Jom kita tengok research factor, sorry. Okay, so kita dah belajar ni masa form 4. Selain daripada antigen, the presence of antigen A and B on the surface of our red blood cell, another antigen that is also, another antigen that is also exists on the surface of our red blood cell is rhesus. So kalau ada rhesus antigen on the surface, kita kata sel darah merah tu rhesus positif lah. Tapi kalau tak ada, kita panggil darah tu negatif sebab no presence of rhesus kan. So untuk dari segi pewarisan for the genotype, kita akan tulis RH minus for the recessive allele and RH plus for dominant allele. Kita akan, untuk phenotype kita eja penuh RHESUS positif untuk phenotype. RHESUS negatif untuk phenotype lagi satu ya. Okey, jom kita tengok satu situasi kat sini. The father is homozygous rhesus positive. Mother is rhesus negative. Dia dah bagi clue kat situ. So kita boleh straight away lengkapkan table ni dengan genotype dan sebagainya lah. Okay, very good start ya. Ya, memang RH plus dengan RH plus. Yes. Okay. Okay. Oh, very good. Phenotype kita tulis penuh. Lepas tu bila buat meiosis, gamit entah hasil tu macam mana.
Okay. Yes, very good. Okay. The type of gamete produced is only Rh plus for the father and Rh minus for the mother. So the genotype of child can be only one lah, Rh plus, Rh negative. Very good. Tetapi the phenotype of child, mm, the The phenotype of child is rhesus positive. Very good. So nisbah dia memang satu je lah. Sebab satu je outcome kan. Alright. Alhamdulillah. So kita dah habis first round of inheritance in humans. Tak apa, teruskan. Buat arrow apa semua tu. Saya sambil kamu lengkapkan tu saya summarize ya. Nombor 1 kita dah review balik dihybrid inheritance. Take home point. Okay, dia punya take home point dia kat sini untuk dihybrid inheritance. Bila yang fertilized tu adalah fully heterogenotype, fertilized with fully heterogenotype juga, dia punya nisbah phenotype sentiasa 9331. Untuk monohybrid inheritance, bila fertilized dengan hetero, dia punya phenotype ratio adalah 3:1. Manakala dalam inheritance in humans, we have discussed about the effects of non-disjunction towards the formation of gamete that eventually will become different types of syndrome, sama ada Down syndrome atau Klinefelter syndrome atau Turner syndrome, depends on the position of the chromosomes affected lah. Kalau kromosom affected tu pada kromosom 21, ada extra kromosom, so jadi Down syndrome. Kalau yang extra kromosom tu dekat sex kromosom, dia jadi Klinefelter. Kalau lack of kromosom tu dekat sex kromosom, so dia jadi Turner syndrome lah. So and then kita tengok juga pewarisan darah tadi. We know that the allele A and B are co-dominant. Sebab itulah kita ada 4 jenis darah, A, B, AB dan O. So masa saya teringat masa kami discuss mengenai ini, so ada one of my ex-student propose that mungkin Nabi Adam dan Hawa dulu diorang punya allele genotype adalah hetero lah kot. That is why human species ada 4 jenis blood type. So perhaps kan nanti kita boleh learn more on that. Lepas tu last kali kita tengok rhesus factor. Okay, good job everyone. I think you have improved a lot with regards to drawing schematic diagram. Of course lah waktu periksa tak ada table cantik macam ni. Table ni kena buat sendiri kan. Tak apa, as long as you get the flow, it is alright. So bila diberi soalan begini dalam paper 1, tak payah buat schematic diagram ya. Tapi kalau kita jawab dalam paper 2, kita tulis schematic diagram. Saya tak boleh nak bagi reflection malam ni sebab saya punya padlet hang. So I think on that note, thank you so much for all of your submissions and feedback. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Tak apalah. Assalamualaikum and good night. Say good night to abang kakak. Waalaikumsalam cikgu. Thank you cikgu. You're welcome. Good night. Thank you, cikgu. You're welcome. See you. Kakak dah keluar dah. See you. Assalamualaikum. Adik. You funny.